we're going to Lungsod sa Oslo. Lungsod sa Oslo. So, ganito, buy some food. Guys, so the grapes and tons of cake. So we're here at yeah. Goldilocks Oslo branch. Yeah. Guys, lumanood na ta guys. So how do you find Oslo, guys? It's your first time here? Yeah. No, it's not my first time. Yeah, ganahan tayo enjoy and explore the place and know their delicacies and everything, especially their people. Yeah, what are mga delicacies? No, best delicacies sa Oslo are the people. Charit. Nagputsa ta na? Karon guys, we are heading to the church and Sa ilang theme park. Yeah. Because it's our first time to come here sa Oslo, so we want to explore the place. Same as Same Dalagat. as pag ato na mo sa Dalaget. Pero wala mi ka-vlog ato kay di pa man mi vlogger. Sana all. Semi-vlogger pa man mi. Guys, I want to show you our patik, Patikan among babae, guys. Nice. Di bawal. Patikan. Padaplin kay So, patikan sige niya. guys. Kita-kita ta later guys. Ipakita na mo unsa niya unsa kanindot ang ilang plaza diri sa Oslo. Yes, guys. So watch out. So karon guys, ay naami sa ilang tawag nila Oslo Church. I guess church. No, sa ilang church guys. Nindot ilang church puti imo makita. Klaro kaayo nga murag vintage. Antique tayo siya nga makitaro dun yung mga murag nga agini siya nga deep history guys. Nga murag diri gagubat ni Magellan nung sila Pulapo. Ay joke lang. joke lang. Bahan ko sila pula po. Sorry ato guys, ikatrag to naman. So mag-take short yung picture guys ha. Sige, see you later. Guys, naano meron sa plaza sa kuan guys ba? Sa Oslo, kaya makita na mo ba nga clear kayo iyang water. Ya, makita sa mo nga mga dagkong isda na dara na. Ganang Oslo guys. So you visit na Oslo. Hindi na ito. Paitom. Huwag mo ng shorts. Tomorrow for sure. Hi guys, good morning. We are in our second day here at Oslo, Cebu. So, sa itong buhaton guys. Puwahan na kong hasang na tuwan eh. Laya tapod. Asa naman sa tani Bilya? Pakita na good. Mga ligo ro ta. Oh, di ba nag-life jacket na basta mulutaw ra siya, wala.
Wala ko mag-life jacket. Ano man, kasi rin naman ka, malumos ka, ma-transfer ka, Jezebel! Ako. Pantong, sige, ako mag-ibutang nila. Okay. So, mga ligo na sa ni guys. Mga good ko. Man, hindi kayo dali sa Oslo. You visit Modern Villa Deluxe. Very nice ang tag-iya. So kind, very accommodating, and the place is like, heaven-like. Heaven-like on earth. Few moments later. Ay, ano na bilya? Ay, yung sapatos. Ako nag-gusto dyan na mo. Damay-damay kung ano-anong ginagawa niyang mga istorya para sa aming pamilya dahil hindi kami nakikialam sa buhay niyong mag-asawa kahit kapatid ko. Oh! Agot ko! Paso ka challenge man eh. Ano mo yan? Ano mo yan? Nagtatawa lang ko. So, dapat nakatawa eh. Paso mo challenge man yan. Ano mo yan? Hindi ako makatawa ka. Ano pa rin nani? Paso mo challenge yung katong gibot ka ron. So, dapat, paso sa surat. Wala ka simak. Stop it. Get some help. Doon na dito, nag-life jacket. No? Madali ka niya dito. Kadali siya. Okay, bye-bye. Hi guys, we are at Oslo, Cebu, and these are the best tourist spots that you may visit here. The best of Cebu South. We have Whale Shark, Tumalong Falls, Samilan Island, Kawasan Falls, Mualbual Sardine, and Canyoneering. Yes, you heard it right. So what are you waiting for? Visit Oslo. Oh shit! Wait. Yung place na lang here. Tidak to kati oh. Come on. Don't be afraid. Conquer your fears. We don't. You ready? You're ready for the adventure? Lupad, ay mulupad. The Samilan Island. Churi niya, baby. Dari mo pa ito. Bye guys, wala na Mr. Shidad. So please Like, and subscribe and click the notification bell for our next video. Bye! Video guys, bye!